बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप रोने लगेंगे। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक रोने वाले पत्थर खा। मगर इस वाक़ये से पहले मैं आपकी खिदमत में एक और ईमान अफरोज वाक़या पेश करूंगा जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, कई रोज फाकों में गुजार देता। एक मर्तबा उसकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। वो कहने लगा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप कलीमुल्लाह हैं और कोहे तूर पर जा रहे हैं। आप मेरी तरफ से अल्लाह ताला से अर्ज करें, मेरी सारी जिंदगी का आने वाला रिज़्क एक ही बार में अता कर दे ताकि मैं अच्छी तरह पूरी तरीके से जिंदगी गुजार सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी फरियाद अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद कबूल फरमा दी और उसे चंद मवेशी और गंदों और चंद मालो दौलत से नवाज दिया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रोजाना के कामों में लग गए। एक साल या कुछ अरसा गुजर गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो बंदा याद आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि पता तो करूं कि उसका क्या बना। जब आप अलैहिस्सलाम उसके घर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसने एक आलीशान मकान बना रखा था। दोस्तों और मेहमानों का रश लगा हुआ था। दस्तरख्वान बिछे हुए थे, तरह तरह के खाने लगे हुए थे। सब खा पी कर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे थे और मजे उड़ा रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुए कि ये क्या मुआजरा है। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला से कोहे तूर पर मुलाकात की और अल्लाह पाक से फरमाया कि ये परवरदिगार आलम, आपने जो इस बंदे से रिज़्क दिया था वो तो बहुत कम था, लेकिन आज इस बंदे के पास कई ज्यादा नेमतें हैं। या अल्लाह, मैं ये समझने से कासिर हूँ, बेशक आप खुद जानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा, बेशक अगर वो रिज़्क अपनी जात पर इस्तेमाल करता तो उसका रिज़्क बस वही था। मेरे उस बंदे ने मेरे साथ नफे की तिजारत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ये नफे की तिजारत क्या होती है। रब्बे आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मेरे रास्ते में खर्च करने को अपना फर्ज जाना, गरीबों मिस्कीनों के लिए दस्तरख्वान बिछवा दिए। और मेरा जो दस्तूर है, जो मेरी राह में 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसको 10 गुना ज्यादा देता हूँ, क्योंकि उसे तिजारत में मुझसे नफा ज्यादा हो गया, इसलिए उसके पास मालो दौलत बेतहाशा हो गया। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, तू मेरी राह में 1 रुपया खर्च कर, मैं तुझको 10 गुना ज्यादा दूंगा। लेकिन हमारा ईमान, हमारा टूटा फूका यकीन कि हम अल्लाह की राह में देने से टकराते हैं कि जब कोई गरीब हमसे सवाल करता है तो हम अपनी जेब में नोट की बजाय सिक्के तलाश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए जा रहे थे कि एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर के रोने की आवाज आई। आप अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। कि पत्थर बोला, मुझे अल्लाह का डर है कि क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला मुझे जहन्नुम में न डाल दे। मोहतरम नाजरीन, उस पत्थर को शायद ये डर इसलिए पैदा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो उस पत्थर को लगा कि ऐसा तो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी जहन्नम में डाल दे। पत्थर बोला, अगर मैं जहन्नम का ईंधन बन गया तो मेरा हशर बहुत बुरा होगा। ए अल्लाह के नबी, मैं इस बात को याद करके रो रहा हूँ। और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं।
اور کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے لیے سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور جا کر تیرے حضور بخشش کی دعا کروں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ سے کلام کیا اور اسی دوران اس پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ محترم ناظرین، آپ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت دیکھیے اور رحمت دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ واقعی میں اس پتھر کو بھول گیا تھا، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں اور جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام خوش ہو کر کے واپس آ گئے اور اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کوہ طور اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم دوبارہ کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوشخبری سنائی تھی، تم اب بھی رو رہے ہو؟ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ جب تو میں اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، ایک پتھر جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا مگر اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جانور اللہ سے ڈرے، پتھر اللہ سے ڈرے، مگر انسان ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے جس زندگی کا اسے پتہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔